मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज का ये कलाम सुनकर आपका दिल यकीनन रो पड़ेगा और रूह कांप उठेगी, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं उस ख़ास नेमत की जो हर किसी को नसीब नहीं होती, और वो नेमत है दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक। प्यारे दोस्तों, दुरूद शरीफ अल्लाह का वो नूरी तोहफ़ा है जिसकी तरफ अल्लाह ताला अपने ख़ास बंदों को खींच लेता है। प्यारे अजीज़ों, हर ज़ुबान को ये तौफीक नहीं मिलती। कई लोग हैं जिनके पास दौलत है, शोहरत है, इबादतों का ज़िक्र है, लेकिन दुरूद शरीफ की तौफीक उनसे छीन ली जाती है। और फिर ऐसे भी लोग हैं जो गुनहगार हैं, तंगदस्त हैं, कमज़ोर हैं, लेकिन अल्लाह ताला उन पर रहमत करता है, उनके दिल में दुरूद शरीफ की मोहब्बत डाल देता है। यानी ये तौफीक सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की तरफ से इनायत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल करता है, उसके 10 गुनाह माफ़ करता है और उसके 10 दर्जात बुलंद करता है। लेकिन सवाल ये है, ये तौफीक किसको मिलती है? कौन है वो खुशकिस्मत? आज हम यही जानेंगे। प्यारे दोस्तों, सबसे पहला दर्जा उन लोगों का है जिन्हें अल्लाह ताला अपनी ख़ास रहमत से चुन लेता है। ये वो लोग होते हैं जिनके दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत गहरी होती है। उनके लबों पर बेइख्तियार दुरूद शरीफ आता है। वो चलते फिरते, उठते बैठते, यहाँ तक कि सोने से पहले और उठते ही सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। ऐसे लोगों के बारे में औलिया इकराम फरमाते हैं, ये वो बंदे हैं जिनके दिल को अल्लाह ने अपनी नूरानी रहमत से धो डाला है और दुरूद शरीफ उनके दिल की धड़कन बना दिया है। प्यारे दोस्तों, हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने अपने दौर में ऐसे बुज़ुर्ग देखे जिनके दिल हर वक्त दुरूद शरीफ में लगे रहते हैं। उनके लब बंद रहते हैं मगर दिल से दुरूद की आवाज़ आती है। यही वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने चुना है। प्यारे दोस्तों, दूसरा दर्जा उन लोगों का है जो गुनाहों में डूबे होते हैं, लेकिन उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी होती है। वो गुनाह करते हैं मगर सुकून नहीं मिलता। दुनियावी ज़िंदगी में मशगूल रहते हैं मगर दिल खाली महसूस करते हैं। ऐसे ही लोगों पर अल्लाह ताला रहमत करता है और उन्हें दुरूद शरीफ की तौफीक दे देता है। ये दुरूद शरीफ उनके गुनाहों की जंजीरें तोड़ देता है। उनके दिल में नूर की चिंगारी पैदा हो जाती है और वो गुनाह से तौबा करके अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में डूब जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुरूद शरीफ पढ़ो क्योंकि ये तुम्हारे गुनाहों को धो देता है और तुम्हारे दिल को पाक कर देता है। यानी ऐसे लोग गुनाहों में होने के बावजूद दुरूद शरीफ की बरकत से पाक हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, तीसरा दर्जा सबसे ऊंचा है। ये वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ताला उम्मत के लिए रहनुमा बना देता है। ये औलिया, सूफिया, बुज़ुर्ग और दाई लोग होते हैं। ये अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लेते हैं लोगों को दुरूद की अहमियत समझाना और उन्हें इश्क की तरफ खींचना। अल्लाह ताला इनके दिलों को दुरूद से इतना भर देता है कि ये जहाँ बैठते हैं वहाँ नूर फैल जाता है। लोग इनसे मिलकर अपने गुनाह भूल जाते हैं और तौबा की तरफ लौट आते हैं। हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दुरूद शरीफ औलिया इकराम की ज़ुबान का ज़ेवर है। जो बंदा इसे अपना लेता है वो लोगों के लिए रहमत का ज़रिया बन जाता है। प्यारे दोस्तों, आज हमने जाना कि दुरूद शरीफ की तौफीक सबको नहीं मिलती, बल्कि अल्लाह ताला 3 तरह के लोगों को ये ख़ास तोहफ़ा दे देता है। एक वो लोग जिन्हें अल्लाह रहमत से चुन लेता है। 2 वो गुनहगार जिन्हें अल्लाह दुरूद के ज़रिए नूर की तरफ खींचता है। 3 वो लोग जिन्हें अल्लाह उम्मत की रहनुमाई के लिए भेजता है। इन तीनों के दिलों में दुरूद का इश्क होता है और यही इश्क उन्हें आम इंसान से ख़ास बना देता है। प्यारे दोस्तों, हमने जाना कि ये 3 लोग कौन हैं जिन्हें अल्लाह ताला दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक देता है। अब सवाल ये है कि जब अल्लाह किसी को ये नेमत देता है
تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیسا معاملہ فرماتا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کا معاملہ عام انسان کے ساتھ الگ ہوتا ہے اور درود سے عشق رکھنے والے کے ساتھ بالکل الگ۔ پہلا معاملہ، اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دعا آسمان اور زمین کے بیچ رک جاتی ہے جب تک کہ درود شریف نہ پڑھا جائے، اور جب درود شریف پڑھ لیا جاتا ہے تو دعا آسمان کے پردوں کو پھاڑ کر اوپر چلی جاتی ہے۔ یعنی جو لوگ درود کی توفیق پاتے ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو بیکار نہیں کرتا، بلکہ ان کی دعا فوراً مقبول ہونے لگتی ہے۔ یہ اللہ کا پہلا معاملہ ہے ان کے ساتھ۔ دوسرا معاملہ، اللہ ان کے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ پیارے دوستو، درود شریف پڑھنا صرف لبوں کی حرکت نہیں بلکہ دل کی صفائی بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر درود پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پتجھڑ کے موسم میں پیڑ سے پتے گرتے ہیں۔ یعنی جو 3 لوگ درود کی توفیق پاتے ہیں، ان کے گناہ جھڑتے رہتے ہیں۔ پیارے دوستو، وہ دھیرے دھیرے پاک اور صاف ہوتے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا دوسرا معاملہ ہے۔ تیسرا معاملہ، اللہ ان کے دل کو نورانی بنا دیتا ہے۔ اولیاء اکرام فرماتے ہیں، جس دل میں درود شریف بس جائے وہ دل کالا نہیں رہتا، وہ دل نور کا حقدار بن جاتا ہے۔ درود شریف ایسا نور ہے جو انسان کے سینے میں بس کر اس کی آنکھوں سے آنسو نکال دیتا ہے، اس کی زبان سے محبت کی باتیں نکلواتا ہے اور اس کے قدموں کو گناہوں سے روک دیتا ہے۔ چوتھا معاملہ، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر درود پڑھتا ہے، اللہ کے فرشتے اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں جب تک وہ بندہ درود پڑھتا رہتا ہے۔ پیارے دوستو، سوچئے، اگر کوئی انسان ہر روز درود کی توفیق پاتا ہے تو کتنے فرشتے اس کی رحمت کی دعا کر رہے ہوں گے۔ کیا ایسا انسان عام رہ سکتا ہے؟ نہیں، وہ اللہ کے حفاظت شدہ بندوں میں شامل ہو چکا ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ 3 لوگ جنہیں اللہ درود کی توفیق دیتا ہے وہ کتنے خوش قسمت ہیں۔ ان کی دعائیں رد نہیں ہوتی، ان کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، ان کے دل نورانی ہو جاتے ہیں، فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، دنیا میں ان کی عزت بڑھا دی جاتی ہے، موت آسان کر دی جاتی ہے، اور قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت انہیں نصیب ہوتی ہے۔ میرے پیارے عزیزو، دنیا کا ہر عمل قبول ہو یا نہ ہو، لیکن درود شریف ایسا عمل ہے جسے اللہ کبھی ٹھکراتا نہیں ہے۔ اس لیے ہمیشہ یہ دعا کیجئے، اے اللہ، ہمیں ان 3 لوگوں میں شامل کر لے جنہیں تو درود شریف پڑھنے کی توفیق دیتا ہے۔ ہمارے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت بھر دے، ہماری اس زبان سے درود کبھی نہ رکے، ہمارے گناہ معاف کر دے، اور قیامت کے دن ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب رکھ۔ پیارے دوستو، آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو آگے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔